Saramala malomani juru mani jomila balo awaka e galula juru fola kambe tumaro ngadi nyadanne sabule mangaramo seneke ba me ketoni. Maliens, assalamu alaikum. Ambe au foka au be wala nyimando ni wakati na malikono ani maliko ka mo be ko usombe ouverture media la ni wakati na ambe au be kilinkili na foka au wala nyimando amba dodi ni erin sira ka ba o ba sorla jamana dum be kortole no ninga sika cherno decrypt jamukan kono jamukan be ko amba sigi au ye ouverture media la die dongo do nege kanye tan kononton ni otemena sanga damodo ambe boni jamana kono funu ka di au ma en temps réel au munu be kan lay nyafata ni nani fe nazara jamana wula Afrique jamana wɛrɛw ani yɛrɛ Mali seleke naani bɛɛ la an ka foli bɛ se aw bɛɛ kelen kelenna ma ka aw waleɲuman dɔn aw denkɛ ni aw balimakɛ de don ni o ye Cɔrɔnɔnja yɛrɛ ale de bɛ ka jamukan in ka sigi aw ye nin waatini kunkurunin na walasa ka se ka faamuyali sɔrɔ ko taabolo kan Maliens an b'o de fɔ diɲɛ don o don i b'a sɔrɔla kunnafoni kura dɔw bɛ yen minnu bɛ jamana kɔnɔ o ye diɲɛ don o don ye don bɛɛ ni a kunnafoni a bɛ se ka kɛ don dɔ la kunnafoni caman bɛ yen nka an bɛ kelen dɔrɔn de sugandi a la kelen mun bɛ yen k'a bɛ jamanadenw nafa walima an bɛ fila sugandi mun bɛ k'a bɛ jamanadenw nafa tuma dɔ la a bɛ se ka taa fo naani na o sababu de y'a to an bɛ se ka an bɛ sujetw sɔrɔ thème ta don o don fila saba naani duuru a bɛ dépend donc bi kɔni an kɛmɛ ka minnu sɔrɔ ka bila an ka balan kɔnɔ jamanadenw o fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye ko le président Emmanuel Macron ni o ye Faransi président ye ko a bɔra ka annoncer k'a fɔ ko mun ye barikani ye u ka sɔrɔdasi minnu b'an ka dugukolo kan ko kalo sata in mois filɛ juin kalo mun na ko u bɛna u ka kasaw cɛ ko yɛlɛmaw bɛna don ko taabolow la tari u bɛ fɛ ka mun de fɔ exactement an bɛna kuma o de kan nin waatini kunkurunin na o tɛmɛnen kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ Maliens an ka Mali minisiri kɔrɔ dɔ bɛ yen ni ale tɔgɔ ko Lamine Seydou Traoré a kɛra ministre de l'énergie et de l'eau ye fanga tɛmɛnen na ala ma mɛn donc an ye kɔrɔfɔ mun mɛn k'a ye k'a fɔ mun ye nutogo ye RFM ka sɔgɔmada in na nutogoya yira a ka kɔrɔfɔ la k'a fɔ ko mun ye ale ye ko a tan bɛ a réfugié kɔrɔ ka t'i dogo o tɛ wa o y'a to dunga ye ka t'i dogo mun ye an ka finitigila ka an ka ɲɛmaa dɔ bɛ yen ni ale ye le colonel Sajo Kamara k'o ka so donc ko nin waati na ko sabula bɛɛ b'a kalama k'a fɔ communicatif procureur wulilen don k'a jɔ fɛn caman na kɔsa in na ko dɔ tun tɛmɛna ani maa dɔ cɛ réseaux sociaux kan ni o ye kumakanw ye téléphone na kumaw don donc an y'a mɛn k'a fɔ ko a bɔlen b'a fɛ procureur ye wulikajɔ de kɛ ka enquête dayɛlɛ a ko kan donc ko weleli bɛ fɛ ka bila ma wulikajɔw la ko nka ko mun ye an ka minisiri kɔrɔ in ye ni o ye Lamine Seydou ye k'a bɛ minisiri ka denbaya la nin waati in na ni kabako ko ye o ye donc maintenant an bɛna nutogo yɛrɛ wele nutogo bɛna wele a la k'a interviewer an bɛna ɲininka tari kumakan in a y'a mɛn cogo di mun de bɛ ko in kɔnɔ a ka se ka fɛn caman fɔ a ye yanni an ka commentaire caman k'a kan donc nin waati in na an b'a ɲini aw fɛ hali bi jamanadenw a y'a partager sabula an bɛ yan jamana ko de la ko bɛ yen nɔ ko a bɛ tali kɛ jamana ko la an da bɛ maga o nafamaw la kosɛbɛ an bɛ alamisadonya la bi juin kalo tile 10 san 2021 o ye bi ye n bɛ ka weleli bila maa min ma bi ale ye Alajɔn ye a b'ale dɔn kɔrɔlen a bɛ n kɛrɛfɛ yan a bɛ équipe la désormais an bɛ to ka analyse jugu kɛ ɲɔgɔn fɛ ni o ye Abdulrahman Kulibali ye o tɛ wa Alajɔn somɔgɔw bɛ nin tɔɔrɔ tɛ yen folikan jumɛn b'i yɛrɛ bolo k'an lajɛbaga bɛɛ fo ka i Cɔrɔnɔ yɛrɛ fana fo i ka boliboli la an b'a dɔn bi bɛɛ i ma sigi i bɛ boliboli la donc ka tila k'a ɲini mɔgɔw fɛ u ka jamukan partager parce que i yɛrɛ ka kuma nafamaw dɔrɔn de bɛna bɔ a kɔnɔ ni Ala sɔnna a nafamabaw an b'an ka sponsor officiel fo ka waleɲuman dɔn ni o ye W7 ye an ka foli bɛ bila W7 feerebaw ani a sanbaw ye k'u waleɲuman dɔn boisson énergétique mun bɛ yen ni olu de kɛmɛ ka anw taama ɲɔgɔnya depuis ko in daminɛ fo kana bila sisan an n'u ma tigɛ ɲɔgɔn na u ka boisson kɔni a bɛ maa fari de foni kosɛbɛ n'i fari falen don ale b'i fari de foni ka bɔ i la a b'i kɛnɛya n'a sɔrɔla tɔ t'i la a bɛ tɔ k'i la boisson in dabolo o ye gulɔ t'a la a dilannen don kosɛbɛ ka sababu kɛ baarakɛlaw yɛrɛ ka fari foni taasira ye mun ye jabɛtitɔ ye sa u kɛmɛ ka dɔ bɔ olu fana kama sukoro tɛ mun na sa a bɛ se ka kɛ sababu ye jabɛtitɔ fana bɛ se ka u ta sɔrɔ a la o fana bɔra donc an bɛ foli kɛ
WCVN a feerebagaw ani a baarakɛlaw bɛɛ isu ɲaga donna ka cɛdenw u bɛɛ kelen na waleɲuman dɔn waati na Maliens ala bɛna wa an b'a ɲini aw fɛ a y'a partager kosɛbɛ kosɛbɛ an b'a daminɛ an ka Mali ministre kɔrɔ in da la o tɛ wa ala jɔn an ka daminɛ parce que o ye maaw kamana gan a ye maa caman kamana gan an bɛ taa faransi ta la parce que an t'a dɔn mun wuli bɛ faransi fɛ i b'a sɔrɔla olu hakili la hali bi k'u tɛ an ka jamana de wa mun don an t'a dɔn an kɔni kamana ganna sa Emmanuel Macron de tɛ Mali wa walima Assimi Goïta anw de tɛ an ka jamana ye an kɔni ma foyi faamuya ko taabolo la nka nin waati in na an b'an hakilataw di bonya ni karama kɔnɔ u ye mun fɔ an da bɛ s'o ma o tɛ wa ka analysew kɛ bamanankan na jamanadenw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ mun na o de ye an ka laɲini ye donc kunnafoni mun bɛ yen nin waati in na an y'a ye kunnafoni dila caman ka bɔlɔlɔw kan ko a bilala k'a fɔ ko mun ye Lamine Seydou Tarawelelaka don olu ye an denw n'an ka jɔnw ye an ka jɔnw ye olu ye ale tun ye an ka Mali ministre énergie ministre don donc fo waati dɔ la kurandigaw cayara tan dɔ fo a tun ye an bɛɛ wele k'a fɔ an ye ko tiɲɛ la ko juruw ka ca na kosɛbɛ juruw banna wulikajɔ bɛ ka kɛ a yɛrɛ ye baara minnu kɛ a y'o kɛ a tilala ka wulikajɔ sabati ni ka taa Côte d'Ivoire jamana kan ni o ye Ivoirien ka jamana ye ka taa a lajɛ dɛmɛ bɛ se ka kɛ cogo min na walasa n'u bɛ se ka baara kɛ dɔ bɛ se ka bɔ kurantigɛ la a ma tɛmɛ waati jan kan ko wɛrɛ nana don kow kɔnɔ donc gouvernement ko dabilala pewu donc o Seydou Lamine kelen don nin waati in na kunnafoni wɛrɛw de kɛra ka bɔlɔlɔw minɛ kosɛbɛ an y'a mɛn Nutogo y'a fɔ RFM kan ni o ye Sax ka radio so ye an bɛ Sax n'a baarakɛla bɛɛ kelen-kelenna fɔ Nutogo ye mun de fɔ a ko a ka kɔrɔfɔla a ye fɛn caman fɔ ko nin waati in kɔnɔna na ko mun ye ministre kɔni ye ko a dakan bɛ mun ye colonel Sadio Kamara ka denbaya ye k'a bɛ yen mun y'an dabali ban bon on ne sait pas mais an bɛna a yɛrɛ ɲininka pour que a ka se ka fɛn caman fɔ an ye parce que bɛɛ b'a kalama k'a fɔ mun ye le procureur Idrissa Touré ye ale wuli bɛ a deliko la a mɛnna depuis a nana fo ka na bila sisan nin y'a kalo damadɔ ye ale kɔni bɛ jateminɛw de la ka maaw tarabaso i tarabaso cogo jumɛn n'a y'a ye ko fili dɔ donni i ka ko la ko mun dafuru ma ɲɛ i ye nɛni kɛ walima i ni maa fɔra ɲɔgɔn kɔ a b'i kɔrɔkɔri quoi n'a y'i kɔrɔkɔri terikɛ a ma nɔgɔn dɛ i bɛ dugawu caman kɛ i n'a ɲɛ kana kɛ fila ye sinon n'a sɔrɔ prévu kɔni t'i bolo kɔni k'i ye mun fɔ ko i jo b'a la i jo t'a la kɔni bila i kunna kɔni i bɛ sɔn ka taa su damadɔ kɛ n b'a f'i ye ko bon ko kasɔrɔba ni ɲɔgɔn cɛ donc an bɛ dugawu de kɛ ala ka daɲuman d'an ma an ka kuma ɲɛnamaw bɔ an da an ka ko ɲɛnamaw caya parce que nin waati in na procureur gɛlɛnw b'an ka jamana kɔnɔ yan dɛ u camanba de bɛ yen u bɛɛ ɲɛ b'an na wa u bɛɛ bɛ réseaux sociaux la u bɛɛ c'est à dire que u bɛ réseaux sociaux la kosɛbɛ donc réseaux sociaux fana ye jogo dilan yɔrɔ de maa jogo bɛ dilan yɔrɔ min na yen de don donc n'u ye fɛn minnu ye réseaux sociaux kan dɔrɔn u b'u occuper a la rapidement pour que ka se ka dossier minɛ o tɛgɛ fila donc maintenant mun ye an ka Mali ministre kɔrɔ in da ye ale fana ta kɛra réseaux sociaux kelen de kan c'est à dire que kumakanw dɔ de carila n'i ma fili o de don dɛ parce que an y'a mɛn k'a y'a occuper o dossier la a kɛra Jaba Suraka minɛni waati mandat de dépôt dira Jaba Suraka waati na an balimamuso in donc a kɛra o waatinin na donc an y'a mɛn k'a bɛ ka wulikajɔ kɛ mun ye ministre kɔrɔ in fana ta ye an ko o fana bɛ se ka kɛ tugun donc anw kɔni ma da la parce que anw bolo ko in kɔni bɛ ka taa cogo min na tari staru dɔrɔn de don wa nka ɲɛ b'a la ministre kɔrɔ dɔ fana n ka laban bɛ sɔn ka taa se président kɔrɔ fana ma parce que ko in bɛ ka taa cogo min na donc n k'an bɛ dugawu kɛ a ko tɔ la ni mun kɔni bɔra la kɔnɔ anw de kɔni ye ɲɛfɔli an ye mun mɛn an b'o fɔ bonya ni karama kɔnɔ donc an bɛna lajɛ mun ye Nutogo ye ka se ka Nutogo ɲininka a ye kumakan ninnu mɛn cogo di tari mun b'ale bolo dalu jumɛn b'a bolo a ko ni ko la a ka se ka o ɲɛfɔ an ye nka mun kɔni ye kelen kɔni ye lɛgɛsɛ kɔni t'a la communicateur tribunal kɔni wuli bɛ k'u jɔ a ko la pour que ka se k'a wele an y'o kumakanw mɛn k'a fɔ ko kɔni o ye tiɲɛ nkalon foyi t'o la donc nin waati in na an bɛna Nutogo sɔrɔ Nutogo salamu aleykum. Aleykum asala Thierno. somɔgɔw bɛ di. an bɛ ala ka bila la. nba i togo. an ba. dɔgɔnɔw ye anw denw ye sira dɔ la anw filaw. tɛ tiɲɛ ya. donc très bien. anw de taara dɔgɔnɔw wele ka bɔ Kuruju la. olu caman na ko falaise de Bajankara. El Hadj Umar Tal taara aw wele ka bɔ yen nɔ ka bɔ n'aw ye kɛnɛma walasa aw bɛ se ka kɛnɛma na ye a ma kɛ ten. komi an bɛ karamɔgɔw bonya an tɛna fɛn f'o la. d'accord a tɛ tɛmɛ o kan donc maintenant Nutogo an bɛ fɛ k'i ka folikan lase maliyɛnw bɛɛ tulo b'i la bi ouverture média bɔlɔlɔ bɛɛ sanfɛ folikan jumɛn b'i bolo. n b'i fo k'i barika da ka bɛɛ don kiramantɔnna maa o maa b'an lamɛn aw ka bɔlɔlɔ kan ka bɛɛ fo kan tɛ k'a fɔ bɛɛ ye ala ka jamana in bɔ ni gɛlɛya kan labanko ɲuman min an b'a ɲini ala k'a di silamɛ bɛɛ lajɛlen ma ala ka garisigɛ foni. amina yarabi. an y'a ye sɔgɔmada in na an ye kumakan dɔ mɛn ko mun ye an ka Mali ministre kɔrɔ ye ko wulikajɔ de kɛlen don mun ye enquête ye ka se k'a wele communicateur tribunal fɛ donc an ye mun mɛn k'a fɔ k'a bɛ mun ye an ka Mali ministre kɔrɔ dɔ fana bɛ yen ni o ye colonel Sadio Kamara ye k'a bɛ u ka denbaya la donc caman ko a fɔra e de ka kumakanw fɛ mun ye RFM ye o don wa.
Bon, ni jateminɛ kɛ n ka donc hakilinaw ye an ye hakilinaw bɔ ka bin an ye analyse de kɛ n welela ka ɲininkali de kɛ ministre sigi kura min bɛna kɛ hakilina min bɛ n bolo k'a ɲɛfɔ pour que ni leçon bɛ se ka di an ka leçon di maa min kan ka don ani maa min man kan ka don a fɔlɔ daminɛna an ko bi maliyɛnw sigilen don k'a lajɛ k'a fɔ ni yɛlɛma kɛra k'a fɔ coup d'état kɛra Hasimi ye kuma min fɔ maa fila bɛ yen k'olu bɔra la ko de y'a to o ye fanga in o ye yɛlɛma k'a kɔnɔna la ko parce que k'olu ye risque ta o ka famille ka donc ka risque bila o ka famille la ko kɔnɔna na donc o y'a ɲini n ka tɛ k'a fɔ banda ye k'a ka taa ka bɔ yen a ka taa an ka tɛ pour que jamana ba ka se ka sigi an ka bɔ joli bɔn na an ko o kɔnɔna na cɛ min b'a la o cɛ fila Modibo Kone ani Sadio mais hakilina na an ye min ye n ka donc tile filanin na parce que comme e yɛrɛ b'a kalama aw ye journaliste parce que n b'a dɔn k'a fɔ aw yɛrɛ ye enquête k'a kan parce que aw yɛrɛ taara fo tribunal la aw ye ɲininkali k'a kan parce que i ka Magara de se k'o témoin k'a fɔ a b'a kalama k'a fɔ ko b'a ɲini na parce que mun de kɛra n ka n'i ye jateminɛ kɛ État ye fɛn dɔ ye n'i ye baara k'a kɔnɔ fɛn dɔw bɛ yen nka a bɛ fɔ min ma hali enregistré tribunal n'a ma i bɛ se ka taa kaso la a kama a bɛ fɔ o ma ko les données privées a y'a essayé secrétaire général min bɛ gouvernement na en son temps n'o ye Jabate Jabate a y'o ka son enregistré la ka fɛn dɔw fɔ k'a bila an ka donc bɔlɔlɔ kɔnɔna na a ye maliyɛn bɛɛ kunnasuri o kɔnɔna na n ka donc hakili procureur ye n ka donc ɲininkali bolo da n ka k'a dossier a fɔra a k'a yɛrɛ a komi a yɛrɛ bɛ se komi min bɛ kɛla bi denmisɛnnin bɛ nɛni kɛla ni mɔgɔ caman bɛ nɛni min kɛla a b'a yɛrɛ kan ta auto-saisie a yɛrɛ b'a lajɛ bɔlɔlɔ la n'a y'a ye n ka donc a bɛ se ka n ka donc minɛni bolo da n ka donc ka mɔgɔ ɲininka mun na a kɛra o kɔnɔna de la n hakili a ye bolo dali ko kuma kɛ n ka donc ministre in na n'o ye ministre des mines kɔrɔ ye n ka donc jamana in kɔnɔ mais bɛɛ y'a jateminɛ k'a fɔ ale ni Sadio de ka surun n ka donc laban min na investiture min kɛra palais la maaw y'a sigilen de ye n ka tɛ Sadio kɛrɛfɛ a fɔra maa min bɛ ɲini na Maliki y'a bila ka Facebook ka mɔgɔ caman y'a bila ka Facebook kɔnɔ an ye ɲininkali kɛ salle kɔnɔ mɔgɔ min bɛ yen ka donc o y'a yira anw na k'a fɔ k'a ni Sadio de bɛ ɲɔgɔn fɛ olu de sigilen bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ donc an ko bon komi a bɛ ɲini na a fɔra k'a bɛ ɲini na yɔrɔ bɛɛ o ka Sadio ɲininka Sadio k'a yɔrɔ fɔ an ye a bɛ yɔrɔ min parce que Sadio de b'a kalama a bɛ yɔrɔ min parce que a ni Sadio de bɛ ɲɔgɔn fɛ donc kuma nana ten an ko donc ni gɛlɛya bɛ yen surtout o ministre siyaw n'o ye o ministre min ye o ka fɛn bɛɛ kɛ à cause des relations o kana se ka don gouvernement na parce que quand a ye min kɛ quand Orange la an ye ani min kɛ Mali kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn ani a ye kuma min fɔ ka jamana lagosi parce que a tɛ État dɔn État ye min ye o kama bi en tant que chef de parti politique comme ne ye n ka parti kura créé n ka je suis le président de l'USR Union pour la sauvegarde du Mali donc an ka parti récépissé sɔrɔla il y a une semaine o kɔnɔna na anw fɛ Mali ko la n ka donc en tant que président d'un parti politique nous ne voulons pas que mɔgɔ siya ka don an ka gouvernement na pour que ka Mali lagosi parce que ceux qui ne connaissent pas l'État olu de bɛ tulonkɛ kɛ l'État la pour des raisons d'État dossier dɔ bɛ d'i ma i bɛ se ka signer i man kan ka bɔ ka jamana lagosi na n ka pour n ka o ye saya ye n ka parce que ceux qui connaissent pas l'État olu de bɛ tulonkɛ kɛ l'État la donc c'est des amateurs o taara ka bɔ yɔrɔ dɔw la ka na o don ka sɔrɔ o tɛ État dɔn o de la u bɛ tulonkɛ kɛ ni État ye donc an ye min sɔrɔ k'a fɔ o ye nin ye a bɛ Sadio fɛ yan n tɛ se k'a f'i ye exactement sisan k'a bɛ Sadio fɛ mais Sadio b'a kalama a bɛ yɔrɔ min parce que ani Sadio de bɛ kɛra ɲɔgɔn fɛ palais la investir don ok d'accord donc il est important an ka précision di ten parce que déjà a fɔra an ka donc ani Sadio de sigilen ɲɔgɔn kɔrɔ ani Sadio ka balimaya bɛ cogo min ne tɛ se k'a prouver parce que n tɛ gendarme ye n tɛ se k'a prouver n ka k'a fɔ n ka donc ne tɛ procureur n ka procureur de b'a ɲini na olu de b'a ɲini na il est important ka u ka Sadio ɲininka n ka a bɛ yɔrɔ min n ka parce que ani Sadio de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ n ka en tant que personnalité mais a t'a ka so wa mais maintenant ne kɔni t'a dɔn parce que a fɔra k'a bɛ ɲini na mais a fɔra k'a bɛ ɲini na n tɛ se ka n da don o la k'a fɔ k'a b'a ka so a t'a ka so n ka donc ne ko ka Sadio de ɲininka Sadio k'a fɔ a bɛ yɔrɔ min ok c'est important d'accord donc maintenant nu tɔgɔ i ko k'i ka parti kura dayɛlɛ donc o b'a yira parti in fana i fana bɛ n'i kanbɔ président sigi nɔ wa walima i bɛna ko kɛ cogo di an kɔni bɛ baara kɛ n ka parce que an ye parti in kɛ cogo min Thierno parce que anw ye analyse politique min kɛ jamana in kɔnɔ depuis 1991 moi je suis un acteur politique n ye san 12 kɛ ministère de la défense la n ye kɛra san 4 Soumaïla ka
chargé à la communication ye bi mbe baara kɛ n yɛrɛ ye n'o ye n ka agence de communication de consultation kɛ mɔgɔ caman ye donc n bɛ balo o la n ka taa donc n bɛ min fɛ ka min fɔ anw donna politique la pour minnu yɛlɛma de kan ka kɛ parce que politique la an ka hakilina min ta USR ko la parce que an y'an da turu n ka taa donc a bɛ fɔ min ma manden n ka taa donc n'an ye kurukanfuga hakilinaw ta an y'an da turu o la k'a fɔ adamaden kumakan ye n ka taa donc a kan ka kɛ fɛn ye bonya kan ka k'a la maa man kan ka fɔɔnɔ ka ɲɛ o bɛ fɛn saba ko fɔ kumakan ka taa donc o bɛ se ka lawaleya cogo min danbe ani hɔrɔnya ani n ka taa donc halalaya n ka taa donc o saba n ka taa donc o kan ka kɛ fɛn ye min kan ka kɛ sababu ye n ka taa maliyɛnw ka da o la o kana politiki kɛ n ka taa nkalontigɛyɔrɔ ye o kana politiki kɛ namarayɔrɔ ye o n'o danbe ni hɔrɔnya bɛ fɔ yɔrɔ min halaladenw ka taa danbetigidenw hɔrɔnw ka don politiki la pour que mɔgɔ lankolon min bɛ yen olu ka bɔ politiki la an b'o kɛlɛ de la an ka taa n'o de bolo da donc maa o maa ni intéressé b'a la problème foyi tɛ yen an ka whatsapp numéro bɛ yen n'o ye 76 32 76 00 i b'i yɛrɛ sɔrɔ o la i b'i tɔgɔ sɛbɛn la n ka taa donc an b'i fara groupe kan. donc o b'a yira n'u tɔgɔ bɔra URD la. ne ma deli ka taa URD la o parce que mɔgɔ bɛ ɲagami min de kɛ n ka taa ne ma deli ka tile kelen kɛ URD la. ne nun togo taara n ka taa donc contrat la n bɛ baara de kɛ Sumala Sise fɛ donc ne parti o parti kɛ n ka taa donc o tun ye PDS ye ne de PDS secrétaire à l'organisation à la mobilisation et à la communication porte parole kelen n ka taa place 5 de tun bɛ n bolo donc o parti n ka taa n'an ye kɛlɛ kɛ k'a fɔ ko Ibrahim Boubacar Keita man ɲi n'an ye Ibrahim Boubacar Keita kɛlɛ fo ka na se yɔrɔ ta parti de ko a fɔra de ko ministre bɛ d'an ma ko ɲɛmaaya dɔ bɛ d'an ma an ka mɔgɔ y'a ɲini ka janfan kɛ k'a fɔ ko bɛ taa Ibrahim Boubacar Keita nafa n'a bɛ fɔ min ma an kɔrɔkɛ n ka taa donc n'o tun ye parrainage ɲɛmaa ye Cɛbilen n ka taa donc o de y'a baara kɛ n ka taa donc an ka mɔgɔw tugulen nɔfɛ n y'a fɔ n ko ne ka danbe ni n ka hɔrɔnya ta to o kɔrɔ ta n ye danbetigi ka tɛmɛ o bɛɛ kan mais ne tɛ se ka tugu ka IBK nɛni k'a fɔ IBK n ka taa k'a man ɲi ka IBK n ka taa donc a ye min kɛ n ka taa fɛn min man bɛn n ka taa k'o fɔ k'a fɔ ko ne bɛ tila ka tugu IBK kɔ n ka taa parce que n bɛna fanga ɲini n ko fanga ko n ko ne de bɔra politique la k'a fɔ IBK ka nomination n y'a haramu parce que IBK ka maa a ye maa joli bila ka taa nɔfɛ k'a fɔ i bɛ min fɛ pour que k'i se k'i da bɔ n ka taa ko la n y'a fɔ jamana ko don n ka taa donc pour ma jamana ko baara don n'i ye jateminɛ kɛ ne ma deli ka taa parti wɛrɛ foyi la n ka taa PDS don démissionné na ka b'o la n ye n ka parti créé n'o ye USR contrat de tun bɛ ne ni Sumala cɛ en tant que chef de file de l'opposition je suis son porte-parole et son chargé à la communication. Je n'ai jamais été militant de l'URD, mais je suis Soumaïla parce que des gens tout de Parakabolo, ils me payent. D'accord, merci beaucoup Noutogo. Ala Kamboshula. Merci beaucoup, bon courage. Merci. D'accord, donc ala jon i bɔra ka Noutogo kɔrɔfɔ mɛn. A ko a kɔni bɛ mun dɔn kɔni ko Sadio b'a yɔrɔ dɔn. O tɛ yan. N'i y'a ye o fɔra, c'est que wulikajɔ kɛlen don a ko la. An kɔni bɛ mun dɔn c'est que sur justice kɔni wililen don k'u jɔ k'u mago bɛ a la. Parce que nin ko mun n'a kɛra an y'a mɛn ko communicati procureur a ye enquête dayɛlɛ a la pour que k'a ka se ka na ka se ka lamɛnniw ka kɛ ko ninnu taabolo kan n'a kɛra cogo min cogo la donc o kuma ninnu kɔni an y'o mɛn donc maintenant a fɔra de ko gouvernement kura fana bɛna sigi mɔgɔw ka kɔrɔfɔ la k'a bɛ sɔn ka don o gouvernement kura la donc e bolo n'a sɔrɔla ko bɛ ten cogo la c'est-à-dire est ce que a kan ka don gouvernement la k'a sɔrɔ a ma taa an ka Mali justice lamɛn fɔlɔ wa. ok yanni n k'an da don o la fɔlɔ n b'a fɔ ko min yɛrɛ don fɔlɔ fankelen fɛ a bɛ mɔgɔ la nisɔndiya fankelen dɔ in fɛ a bɛ se ka mɔgɔ la nisɔngoya parce que Mali la an bɛ k'a fɔ ko sariya bɛ yen ka fantanw dɔrɔn de ɲangi se tɛ mɔgɔ minnu ye a bɛ k'olu dɔrɔn de ɲangi directeur baw ministre kɔrɔw ani président kɔrɔw ko olu tɛ inquiété donc sisan nɔ a tɛ i n'a fɔ an bɛɛ kɛra kelen ye quand même devant la loi mais an bɛ ka taga a tagabolo fɛ ni o tun ye nin ministre in ka ɲinini ye Mali justice fɛ o yɔrɔ o bɛ mɔgɔ la content ka an hakili sigi mɔgɔ bɛ se k'a bila i kunna ko est ce que nin tɛ faama minɛ fɛnɛ daminɛtɔ ye parce que ni o kɛra i bɛna ye caman bɛ bɔ yuruguyurugu fanga la ne bɛ to k'o de fɔ mɔgɔw ye cɔrɔnɔ yuruguyurugukɛla ministre mana minɛ k'a ye yuruguyurugu kɛ i bɛ sɔrɔ directeur fɛn fɛn bɛ ale ka tutelle la i b'a ye o bɛɛ bɛ siran o b'a ko dabila a bɛ i n'a fɔ ministre kunturu de ye mɔgɔninfin enregistré en son insu ka tila k'a bila bɔlɔlɔsiraw sanfɛ an bɛɛ ye a mɛn donc est ce que o mɔgɔ minnu bɛ ministre ka tutelle kɔnɔ ni ministre ma se k'a minɛ a ka taga a yɛrɛ expliquer est ce que olu fana bɛna siran ka a ko waleya kɛ bilen donc a bɛ i n'a fɔ u b'a fɔ ko n'i bɛ yiri tigɛli daminɛ kungo kɔnɔ n'i y'a daminɛ si la yiri tɔw bɛ siran donc o ye a content yɔrɔ ye parce que o b'a yira sisan nɔ mɔgɔ tɛna bonya Mali sariya ma bilen a bɛna wuli bɛɛ nɔfɛ nka min bɛna kɛ a jigitigɛ yɔrɔ ye dɔɔni
comme nous ma se k'a préciser a précision tɛ mɔgɔ bolo quand même k'a bɛ Sadio Kamara bolo mais ni o y'a sɔrɔ a tun bɛ Sadio Kamara fana bolo o ye jigitigɛyɔrɔ dɔ ye parce qu'il faut reconnaître olu de ye jamana ye homme fort ye sisan nɔ hali ni sariya bɔra u nɔfɛ c'est pas évident que i bɛ min nɔfɛ en tout cas i k'o sɔrɔ pour le moment donc n'i taara olu fɛ yen sisan fo ni Ala yɛrɛ ye fɛn min kɛ k'i sɔrɔ sinon maliyɛn tɛ se k'o kɛ k'i sɔrɔ ni o y'a sɔrɔ a bɛ yen nɔ o b'a yira d'une part Sadio fana bɛ ka justice empêcher a ka baara kɛ parce que il fait partie des hommes forts quand même du moment donc o bɛ se ka kɛ mɔgɔninfin jigitigɛyɔrɔ ye dɔɔni ka a bila an kunna k'a fɔ a ni i wulila cogo cogo baaralɔn dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ se k'i protéger d'une manière ou d'une autre k'a sɔrɔ a dun mana kɛ cogo cogo n'i ye mɔgɔ bila à la disposition de la justice an b'o de fɔ fɛn min don éducation dɔrɔn de don donc n'i ye min kɛ ni o ma ɲa i bɛ se ka ɲangi donc n bɛ se ka o yɔrɔ fɔ i ka kuma daminɛ la donc i ka ɲininkali tun ye jumɛn ye. Non, n'a sɔrɔ la est-ce que a kan ka don gouvernement Sogɛli ka gouvernement n'a sɔrɔ parce que an y'a ŋuninka an b'a fɔ k'an bɛna don nka ŋuninkaw mɛna k'a fɔ k'a kan ka don on ne sait pas si c'est vrai ou pas nka an y'a ŋuninka kɔrɔ ce n'est pas peut-être réel mais est-ce que ni ko bɛ nin cogo la et que justice a tigi tɔgɔ bɛ ka fɔ justice la pour que anw ka se ka fɛn dɔ a la k'a fɔ non a taara justice lamɛn a taara communicati la a ye lamɛnniw kɛ jajɛlen don foyi t'a la donc a banna mais est-ce que o mɔgɔ fasugu kan ka girin ka don gouvernement na t'e bolo. donc ni jamana dɔ don an b'a ye ni sariya yɛrɛ bɔra i nɔfɛ hali n'o y'a sɔrɔ u yɛrɛ bɛ poste de responsabilité dɔ la u bɛ démissionner ka bɔ o la fɔlɔ k'u yɛrɛ bila sariya ka bolo kan donc hali ni o y'a sɔrɔ se tɛna kɛ justice ye peut-être ka taga a minɛ parce que n'a kɛra ministre ye o fana ye fɛn wɛrɛ ye a dan ma ni se tɛna kɛ justice ye ka taga a minɛ ni ale b'a dɔn a ye min kɛ a ka kan ka ɲangi walima a jo b'a la a ka kan de ka i bila sariya ka bolo ka sariya k'a minɛ fɛn min ka kan ka kɛ ka o kɛ a la n bɛ fɛ ka min fɔ nin yɔrɔ la a man kan tɛ ka don gouvernement na a tant que nin affaire ma tirer au clair voilà en tant que ɲɛfɔli ma k'a la tant que ɲɛfɔli ma k'a la ni a kan ka ɲangi a ka ɲangi une bonne fois pour toutes. Ok, donc on verra le reste. Nous on voit ko k'a ye fiɲɛ turu n'a ma fiɲɛ kɔni turu wa hakili la a ka bɔ a k'a fɔ k'a bɛ Sadio fɛ an y'o kumaw mɛn a ka bɔ ɲɛfɔli ka k'a la a ka taa communiquer tribunal la an ka kow mɛn maaw hakili ka sigi parce que nin kuma fɔra i yɛrɛ bɔra ka Nutoga kɔrɔfɔ Nutoga ka dɛsɛ ale tɛ se ka confirmer ko k'a bɛ san parce que kuma ka gɛlɛn parce que bamanankan don n'i ko k'a bɛ san n'a ma sɔrɔ ye san o fana y'a damana ko wɛrɛ ko Sadio Kamara kɔni kan ka yɔrɔ dɔn donc bon quel que soit alpha ko kɔni filɛ nin cogo la nin kuma de kɛmɛ ka Bamako minɛ nin wagati na maliyɛnw donc an b'a fɔ vraiment an ka Mali sariyatigɛlaw hali bi Ala ka caman dɛmɛ ko ninnu kan nin ko minnu bɛ ka kɛ an b'a ɲini n'a sɔrɔ la ko in daminɛnen don k'a dossier talen don tɛgɛ fila la an b'a ɲini ministre fɛ a ka taa présenter parce que kumaw cayalen don nin ko la ka taa ɲɛfɔli ka k'a la a ko ka dɔn jamanadenw ka faamuyali sɔrɔ a la parce que Sogɛli k'a bɛna ka gouvernement sigi yanni kari nata in cɛ ni o ye dimanche ye donc a ka d'an ye maaw ka don gouvernement kɔnɔ maa minnu jɛn bɛ kuma tɛ maa minnu kɔ maa minnu bɛ yen k'ale ŋunuŋunu ka kuma tɛ ka fɔ u kɛrɛfɛlaw la u ka baarakɛtaw jɛlen don o de ka di anw ye jamanaden bɛɛ dama ka kan jamana in na nka anw tɛ fɛ maa wɛrɛ kana don an ka gouvernement na ten k'an ka Mali guloma ta ka d'i ma k'i occupé ministre so in na nin ministre so in na k'a sɔrɔ nɔgɔ fitinin bi nɔ anw mago tora nin waati in na a bɛ se ka kɛ ni président kuraw nana o bɛna ta nka camancɛ fanga in an bɛ gɛlɛya de kɔnɔ donc fo maa sɛbɛnw ka ta maa ɲumanw ka ta maa minnu bɛ yen ko foyi t'u kɔ an mago b'o de la donc an sigin bɛ ka ko taabolo lajɛ an b'a superviser kosɛbɛ o tɛ ni mun bɔra a la an bɛn'o tɔ lakale jamanadenw na maliyɛnw n'an bɔr'o la rapidement an bɛ taa mun ye faransi ye a y'a partager hali bi sabula ko dɔ bɛ ka kɛ nin waati in na mun bɛ k'an dabali ban parce que an yɛrɛ bolo kɔni faransi tiɲɛ don u y'an coloniseli kɔrɔ u y'an mara u y'an da jɔnya la san caman kɔnɔ nka k'a ta 1960 na ni anw y'an yɛrɛ sɔrɔ waati min na k'a fɔ k'anw tɛ tubabuw ka jɔnya la fo kana bila bi la bon jamana damadɔ kɔni bɛ olu daga de b'anw da la faransi daga b'an da la kosɛbɛ bon nin waati in yɛrɛ la n'i y'a ta k'a lajɛ an ka jamanaden dɔw fana wuli mɛ ko Rusi fana u bɛ fɛ Rusi fana ka na daga don an da la c'est comme si anw yɛrɛ bannen don an yɛrɛ ye an b'an tɛgɛ de mana bɔ jamana wɛrɛw ye k'olu kana anw dɛmɛ c'est à dire que Mali yɛrɛ bɛ ka taa sira mun kan o de bɛ ka anw yɛrɛ dabali ban maliyɛnw k'a jira aw la k'a fɔ Emmanuel Macron ale ye faransi président ye n'i ma fili hali kunna sini u ka jamanaden dɔ ye tɛgɛ da a tulo kɔrɔ o kuma ye dugu minɛ kosɛbɛ a ye bɔlɔlɔ minɛ jamanaden bɛɛ y'a kɛ a dalakan ye nazaraw yɛrɛ kamana gora kosɛbɛ ko maa bɛ se ka tɛgɛ da i yɛrɛ ka président tulo kɔrɔ cogo jumɛn an kɔni y'a ye k'a fɔ o kɛra faransi depuis ala yɛrɛ da n'a ye ko président bugara a fɔlɔ kɛra Mali la filanan kɛra faransi ne kɔni ne ma deli k'a ye Mali kɛra jamana fɔlɔ ye nka faransi kɔni an y'a ye u delila ka puturu bilenni fili u ka président kɔrɔ dɔ fana la o tɔgɔ yɛrɛ bɔra n kɔnɔ de u ka mun bɔra di Emmanuel Macron da u delila ka puturu bilenni dɔ fili ale da la voilà donc u delila ka o ko la ani Nicolas Sarkozy fana dɔ delila ka o fana kɔlɔsiri dɔw y'o kɔlɔsiri k'a bɛna kuru sigi o kunna o fana y'a jɛgɛ
bon français jamana démocratie jamana do beje fanga jamana do ni ni nge an ga jamana kono bi tifo ki fa non mais c'est vrai alors il dit que jamana non mais c'est la vérité il dit que jamana là do ita président wala buka daw ko ubi tifo ke yada ala ya be iba eto awu nunga jamana koro ikaba kuma ko de bi ke kata mo ga jamana nyama teke da klo koro wa chayra mu ya da klo koro ala ma jogo iba re teke ni croiser ni ala ma ro ko fiya wulla ay ra bulo kay dem ser fitiri do di gush ko sobe wa ama joro yere ni ngo ga jamana koro ibi yere ngini dewo suro ni sura su yimine ubi tili dayka de ala yi day ma iti president wara bu ko kay nyina ma ko na dami ko ngande kran Emmanuel Macron na teke yere jugu yara chugo muna oh ayra akli nana jiga on na chugo chugula ama se ka soro ka do parce que akli balla kana jiga on fana ka bna ka barkan bo fi en tega dari klo goro mamu yetega de klo goro ato nyanyi folo ko otigi juge folo ko ba o ko ma ba folo itami nge shonga jamana ma ko barkan ko dem na bonga jamana kono ya oh ni barkan boronga jamana kono o te bashi nga malion ni nguma de fora fe bi wi reka conférence de presse do de ngala ke Paris ni ma fli Paris do oh Sarkozy et Emmanuel Macron nga kuma kana aya ira ka fo ko fin juin ni o ye envelop kalo muna o laba ko barkan bi songa ka kasaw kuru kata ko yelama bi songa do ko la yelama jimem na do ko la u bina lajɛ no ya sorasi wɛrɛ diɲɛ jamana wɛrɛ sorasiw ye ko bina taa sira minnu kan ko bina u ka kasaw cɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ pewu an ka Mali nord-yan-fan ni cɛmancɛ yɔrɔ ni o ye Mopti mara ye ko bina u ka kasaw cɛ ka bɔ yen ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ nin kumakan in bɔra Emmanuel Macron da a kɛmɛ ka dugu minɛ bɛɛ b'a kalama k'a fɔ nin waati in na anw ka jamana yɛrɛ kɔni a ko cayan bɛ kosɛbɛ maa minnu ka laɲini ye ko Faransi ka taa ko sabula ko fɛn fɛn b'an ka jamana kɔnɔ ko Faransi jɛlen dɛ k'u jɛlen dɛ nin ko de kɔni bɛ yen dɛ nka k'a yira k'a fɔ anw de fana de kɛra sababu ye ka Faransi wele ka na waati min na ka Jɔnkuda Tarawele to président la Jɔnkuda de y'a bolo mana bɔ o y'a sɔrɔ la ani terroriste ka ko juguyalen don kosɛbɛ o ni sisan cɛ n'i ma fili nin y'a san 8 n'i ma fili o b'a yira nazaraw b'an ka dugu kɔnɔ yan nin y'a san 8 ye laɲini minnu b'u bolo o ye hali bi ko mun ye Sahel Mali ni Niger ni Burkina ninnu danfaraw cɛ olu bɛ se ka lakana cogo min na ko sabula n'o ma lakana k'a laban tɔ bɛ taa suru olu de kan ni o ye nazaraw ye bɛɛ b'a dɔn tubabuw ni terroristes man di fiyewu u tɛ fɛ ka terroristes ɲɛna terroristes yɛrɛ t'olu fɛ bon olu dun ka nafasɔrɔ sira caman bɛ anw ka jamana de kɔnɔ k'olu ye anw coloniser mais ko anw di u ka jɔnya kɔnɔ tuguni nka an dun ɲɛ b'a la k'a fɔ u bɛ wulikajɔ fɛn fɛn kɛ an ka jamana kɔnɔ yan décision ba bɛ yen n'u b'a ta u b'a ta ni ka se ka ɲɛsin anw ka jamanaw ma anw ka jamana ɲɛmɔgɔw ma ka pression tinti u ka kosɛbɛ président dɛmɛna a kɛra o sababu de Ibrahim Boubacar Keïta yɛrɛ fɛn caman faamu o la hali waati min na IBK taara Russie jamana kan a waati durula dɛ ani Faransi cɛ a durula kosɛbɛ kumakanw cayara nka an nana ye k'a fɔ nin waati in na jamanadenw kɔni caman de dusu bɔn bɛ k'a fɔ ko Faransi ka taa ko Russie kana donc an b'o situation na mɔgɔ caman kumana kan u yɛrɛ ka nazara journalistes caman ye fɛn caman fɔ a kan ko n'a fɔra ko mun ye barikani ye u ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ko tari ko tɔ bɛna kɛ cogo di nka mɔgɔw kɔni y'a ye k'a fɔ kumakan in tilennen tɛ kosɛbɛ donc maliyɛnw bɛ ɲɛsin ala jɔn ma ale fana ye analyse caman k'a la ka jateminɛw k'a ko kan k'u fara ɲɔgɔn kan tari ni Faransi taara a bɛna fɛn jɛnw ye wa tari ni est-ce que Faransi yɛrɛ bɛna taa fɔlɔ wa point d'interrogation parce que u ka kumakan ninnu ngɔlɔnnen don kosɛbɛ k'a ngɔlɔngɔlɔ u tilennen tɛ o n ko tubabuw bɛ se fɛn caman na u ma ɲi dɛ maa minnu y'u sigi ka hakililaw sɔrɔ ka avion dilan ka surɔn baraw dilan ka furaw dilan u bɛ se fɛn caman na n'u ko k'u bi ni hakili ɲagami maa si fɔrilen t'u la Faransi yɛrɛ ko ten ko nafasɔrɔ sira t'olu ka jamana kɔnɔ nka ko olu bɛ baara kɛ hakilila ta de o b'a yira k'a fɔ olu bɛ taa jamana o jamana kɔnɔ n'u ka nafasɔrɔ sira t'u u tɛ baara k'o jamana kɔnɔ wa o ye diɲɛ jamanaba bɛɛ ye hali an bɛ ka jamana minnu wele ko Russie ka n'an dɛmɛ Russie fana y'o jamana kelen de Russie fana tɛna anw dɛmɛ ten tɔ ten u fana bɛ na n'u ka intérêt de bon tari an n'u bɛna ɲa la wa walima an n'u tɛna ɲa la point d'interrogation kuma in bɛ yen nka an kɔni sigi bɛ ka ko taabolo lajɛ an t'a dɔn mun ye Emmanuel Macron hakili jiginna n bɛ segin kɔrɔfɔ kan i bɔra dekun dɔ la i ka dugu dɔ kan a da dɔn ko Gironde dugu in yɛrɛ tɔgɔ ko Drôme de tɛ Drôme ma da n'a bɛ se Drôme siɲɛ wɛrɛ tuguni parce que fɛn juguyara cogo min na ne yɛrɛ ne y'a lajɛ ne bɛna sa yɛlɛ fɛ n ko de bɛ Ala ye n dama deli ka nin ye mais maa t'a dɔn n'a ka ɲi a yɛrɛ ka ɲɛnamaya taabolo ma i y'a ye donc maintenant Alajɔn e ka analyse bolila mun kan e bolo Faransi bɛna a yɛrɛ ta nin cogoya in na ok o ɲininkali diyara n ye n b'a f'i ye fɔlɔ min ye Damien cɛ min kɛra sababu ye ka Macron bɔgɔ a jugera bi a kan ka 18 mois kɛ 18 mois donc 4 mois ferme 18 mois bɛ taa
san kelen ni kalo wɔɔrɔ. San kelen a kun fɔra k'a bɛna san caman kɛ dɛ jaa o ma bɔ wa. Sentence tombera bi. O tombera bi. Voilà. Donc k'a yir'i la fɔlɔ Emmanuel Macron a m'a fɔ ko u bɛna taa. A ko ko opération kɔni bɛ kɛ ni o ye Barkhane ye. O ye opération dɔ de tɔgɔ ye. I b'a dɔn ni i bɛ opération Barkhane très bien n'i bɛna kɛlɛcɛw bila kɛlɛ la i bɛ tɔgɔ dɔ di a ma. Donc o bɛ kɛ a weleli tɔgɔ ye. A ko ko fu bɛna siri o dan na. I dun bɛna ye opération Barkhane jamana damadɔ bɛ yen a b'olu concerné. A b'a daminɛ Tchad a bɛna Mali la Burkina b'a la Niger olu bɛ a la. I b'a ye surasi 5,100 bɔɲɔgɔnko olu de bɛ baara in kɛ. Donc a ko ko fu bɛna siri Barkhane ka baara de dan na. Donc a bɛna fu bɛ siri a la cogoya min na ni o ye chronogramme ye a bɛna o de ɲɛfɔ mɔgɔw ye yanni nin kalo in a bandon cɛ. O wagati bɛɛ la i bɛna ye a ka kuma kɔnɔna na fu kɔni bɛna siri Barkhane dan na mais olu bɛ to yan nɔ. Olu bɛ to yan. Olu bɛ to yan. U bɛ to yan nɔ cogo di? U tɛna to yan i n'a fɔ Faransi kelen bilen a bɛ i n'a fɔ a bɛna boli sisan nɔ ka kɛlɛ in internationaliser. U ka kumakan b'o de yira. U ka kumakan b'o de yira. U bɛna Faransi effectif bɛ réduit. Mɔgɔ caman bɛ bɔ o la mais au même moment u bɛna alliance ɲini sur le plan international ka se ka olu fara ɲɔgɔn kan u bɛɛ ka se ka jɛ cogoya min na ka terrorisme kɛlɛ an ka cɛncɛn jamana kan ni o ye Sahel ye cogoya min na. Donc i bɛna tila k'a ye a ka kuma kɔnɔna na a b'a f'i ɲɛna nkɔ tuguni u bɛ baara kɛ ni jamana de ye a ka di jamana min ye olu ka to u ka dugu la. I bɛna tila k'a ye a b'a fɔ olu tɛ se ka to jamana kɔnɔ jamana min ni État bannen don ka taga i déployer a ka kɛta ka taga o kɛ yɔrɔw la fo k'o bɛɛ ta k'o di Faransi ma ko vraiment ko o temps ko o révolu la ka ban. A y'o de fɔ wa? A ye o fɔ. Sigi kumakan in kan tuguni. A ko u tɛna se ka to jamana kɔnɔ bilen ni jamana min État i ka kan k'i ka kɛta min kɛ misalila olu mana banbagaciw kɛlɛ yɔrɔ min e tɛ t'i ka surasiw daga yen nɔ i tɛ taa ni administration ye fo k'o bɛɛ to Faransi bolo ko o wagati o tɛmɛna ka ban. K'o tɛmɛna. I y'a ye. K'olu tɛn'o kɛ ye. O tɛn'o kɛ bilen. Donc u ka baara bɛna dan jumɛn de ma? O de ye formation ale ni opération d'appui ka to ka an ka kɛlɛcɛw ka u dege kɛlɛ taabolow la ani ni u mago bɛ dɛmɛ min na an k'u la ka o di u ma nka olu tɛ kɛ maa ye bilen minnu kɔni bɛna bila première ligne kan n'i ko k'i bɛ nin ko bɛɛ ta k'a lajɛ élection setɔ don Faransi an bɛ se k'a fɔ ko Faransi ka bilan Mali la an bɛ se k'a fɔ ko pour ne pas dire médiocre mais est-ce que n tɛ fɛɛrɛ ye est-ce que nin ko in jɛn bɛ e bolo? N bɛ ka na ni o de ye Faransi ka bilan Sahel yɛrɛ kɔnɔna na ni o ye banbagaci kɛlɛ ye mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ k'a kɛra réussite parce que a kɛlɛ bɛ daminɛ Mali yɛrɛ la yan wagati min an tun b'a dɔn Gao ni Tɔnbukutu ani Kidali de la mais bibi in na olu kuma tɛ fɔ a bɛ fɔ centre la Sikaso ninnu bɛɛ menacelen don donc an tɛna se k'a fɔ o la ko u nakun ye banbagaci kɛlɛ min ye ko réussite kɛra o la i dun b'a ye u ko fɛnɛ ko opération in a bɛ 2,000,000 ani buruburu de bɔ Faransi kun tile o tile. 2,000,000 ani buruburuni. U ka euro la. Euro la. dɛ mais n'i y'a converti a bɛ taa miliyari. A bɛ taa miliyari 1 ni damadɔ la. donc tile o tile opération in a bɛ o de bɔ Faransi kun. I dun bɛna a ye k'a fɔ élection setɔ de don Faransi. N'i ye Faransi lajɛ en majorité min bɛ yen min bɛ Faransi yɛrɛ ka intervention militaire fɛ o ka dɔgɔ. O ye fɔlɔ ye. c'est à dire que n'i ye Français yɛrɛ mun a ka d'u ye mun u ka sɔrɔsiw kana kɛlɛ kan k'a ka di mun ye o de man ca. O ka dɔgɔ. O ye aspect dɔ ye an ye min fɛnɛ fɔ aspect économique fɛnɛ bɛ yen nɔ. Jamanaden caman b'a fɔ yanni aw ka taga miliyari 2,000,000 la tiɲɛ tile o tile jamana dɔ ye. SDF caman bɛ yan mɔgɔ caman bɛ yan wari in bɛ se ka don min na olu ye pourquoi a tɛ don o la. élection dun setɔ don an bɛ se ka ɲininkali kɛ est-ce que o ni annonce in tɛ cogoya de ye k'i yɛrɛ gɛrɛ population na u fɛla ka o fu u ɲɛna walasa i ka élection gagner wa o ye fɔlɔ ye. Filanan bɛ se ka kɛ jumɛn ye est-ce que Faransi engagé min na a moyen bɛ a bolo wa? O ye ɲininkali dɔ ye. O ye ɲininkali dɔ ye mun bɛ a to an bɛ o ɲininkali kɛ parce que i bɛna ye a ko sisan nɔ takuba kɔfɛ i b'a dɔn takuba o ye Union européenne fɛnɛ kelen ka surasi dɔw fara ɲɔgɔn kan Faransi ka demande na pour que olu ye force spéciale ye pour que olu ka se ka na kɛlɛ kɛ donc takuba kɔfɛ a ko k'a bɛna alliance internationale de ɲini olu fɛnɛ ka se ka na Mali la mais min yɛrɛ bɛ mɔgɔ dabali ban o la o alliance internationale ɲinini na africain jamana si tɔgɔ tɛ fɔ a la cɔrɔ a ko a bɛna Union européenne consulter
États-Unis min y'u ka allié ba dɔ ye a bɛ t'o fana consulter américain mais an yɛrɛ ka jamana ninnu kan kɛlɛw bɛ kana kɛ jamana min yɛrɛ kan ni o ye an yɛrɛ ka jamana ye a ma fɔ ko an bɛ africains fana sen don a la fo ma fɔ donc opération alliance internationale min ɲini a kɔnɔ bɛna bila an fɛ yan nɔ a baara bɛ kɛ an fɛ yan nɔ nka an ma consulter a la peut-être i n'a fɔ u b'a kɛ cogo min ka kɔrɔ ni a ko bɛ banna wagati min i bɛ sɔrɔ u bɛna bin an kan donc n bɛ segin ka na an ka kuma kɔnɔ est ce que Faransi engagé min na a moyen b'u bolo n'a moyen b'u bolo a kun ma se bilen u ka boli k'a fɔ k'u bɛna taga force internationale ɲini ka na ni o ye alliance internationale olu bɛɛ ka se ka na cogo min na ka na kɛlɛ kɛ an fɛ yan mais n'i y'a lajɛ o bɛɛ kɔfɛ parce que anti français bɛ ka caya Mali dɔrɔn tɛ n'i ye farafinna yɛrɛ lajɛ Burkina ninnu i b'a ye Burkina ninnu ani Niger ninnu mɔgɔ caman de bɛ yen nɔ olu bɛ ka wuli Faransi ka présence kama a t'i n'a fɔ Faransi commando ye walima Français commando ye mais Faransi bɛ yan nɔ e yɛrɛ ka kuma depuis san 8 k'u bɛ na banbaganciw kɛlɛ pire banbaganciw u bɛ ka terrain de gagner au lieu que u ka terrain perdu n'i y'a ye hali Burkina l'autre jour mɔgɔ 100 ani kɔ de bɔnɛna a nin na o ɲɔgɔn caman kɛra Mali la nɔ an y'a dɔ ye Munduru an y'a dɔ ye Bulkesi an y'a dɔ ye Sobanda donc olu fɛn minnu filɛ olu bɛ ka caya kosɛbɛ mɔgɔ caman yɛrɛ wulilen don k'a fɔ ko est ce que Faransi ni banbagaci ninnu dɔw bolo tɛ ɲɔgɔn bolo wa est ce que i y'a faamu parce que moyen min bɛ Faransi bolo ko nin bɛ se ka kɛ cogo di ka Faransi to an ka jamana ninnu kan donc o yɔrɔ la Faransi bɛ fɛ ka an ni an ka jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ k'an kunkari cogo dɔ la k'a jira ko olu tɛ a la parce que a ka kuma la u ko u ni jamana de bɛ baara kɛ a ka di jamana min ye donc Emmanuel Macron y'o fɔ a ka kuma na a y'o fɔ a ka kuma la a y'a fɔ nanzarakan na a y'a fɔ nanzarakan na a ko an ni jamana bɛ baara kɛ a ka di mun ye a ka di jamana mun an bɛ to jamanaw kɔnɔ ka baara kɛ yen nɔ an ka sɔrɔsiw to jamana kɔnɔ a ka di jamana min ye donc o b'a jira sisan nɔ yanni e ka wuli a ba la France yanni i ka wuli ko la France dégage de chez nous a bɛ fɛ k'a f'i ye i k'i attaquer i ka autorités de la parce que olu de ye autorisation di u ma u ka na wa olu de ye autorisation di u ma u ka to yan sinon ko hali n'a man di mɔgɔ min ye bi olu k'a ɲɛf'u ɲɛna u b'u ka minɛnw cɛ ka taga donc o aspect fɛnɛ bɛ yen u bɛ fɛ ka an yira an na olu tɛ yan nɔ parce que a ka di u yɛrɛ ye mais u bɛ yan parce que a laɲinina u fɛ k'u ka na très bien an ka ɲɛmɔgɔw kɛlen don k'a yira an yɛrɛ ka sɔrɔsiw fangaba tɛ u la ka se ka nin baara ninnu kɛ fɛn dɔ bɛ yen nɔ an bɛ se k'a fɔ ko o bɛ ɲɛsin maliyɛnw yɛrɛ ma cogoya dɔ la parce que bin tun b'u ka analyste dɔ lamɛn ale ko k'a taara jamana dɔ kan ko o ye Mali yɛrɛ kɛrɛfɛ jamana dɔ ye ko o ko ko Mali sɔrɔsiw ko man di olu ye ko parce que k'an ka sɔrɔsiw k'u fɔrɔlen don coup d'état la kosɛbɛ ka tɛmɛ banbagaci kɛlɛ kan est ce que i y'a fɔ o ye Faransi analyste dɔ yɛrɛ ma kan ye k'u fɔrɔlen don coup d'état la ko ka tɛmɛ banbagaci kɛlɛ kan i dun bɛna ye o coup d'état in de fɛnɛ nana ni Emmanuel Macron yɛrɛ ka nin décision ninnu tali ye donc est ce que Centrafrique kɛra cogoya min Faransi bɛ ka siran Mali fɛnɛ kana na kɛ ale bolo o cogoya kelen de la parce que ale bɛ yan nɔ nka voix min bɛ ka wuli bi ko Russie kana o de ka ca ka tɛmɛ mɔgɔ min bɛ ka fɔ ko Faransi ka to yan nɔ kan donc an dun y'a ye a bɛ tile damadɔni yɛrɛ bɔ n'i ma fili information dɔw yɛrɛ y'a yira déjà ko Français u k'u y'u retiré daminɛ ka bɔ Centrafrique u bɛ ka segin ka taga so donc n'i ye nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan nin bɛ mun de yira vigilance mun b'a yira an na fɔlɔ ko Faransi yɛrɛ ko a bɛ ka tiɲɛ fɔ a ka nin kuma la parce que élection setɔ don élection a bɛ se ka kɛ Emmanuel Macron bɛ ka jɔyɔrɔ ko de ɲini i y'a faamu ka se ka position garder ka ɲɛ Faransikaw yɛrɛ kɛrɛfɛ Français mɔgɔ jɛmanw o tɛ wa bon hali mɔgɔ finmanw fɛnɛ bɛ an ka kɛ Français ye tout court nka maa jɛman de ka ca voilà a bɛ se ka kɛ élection setɔ don a bɛ ka mɔgɔw tulokɔrɔ kuma duman f'u ye o ye fɔlɔ ye filanan a bɛ fɛ ka mun yira farafinw an tɛ yan nɔ parce que a ka di an ye ni a bɛ fɛ ka an gɛn a ye attaquer a ka état la a ka autorité la très bien donc a sabanan o ye jumɛn ye a bɛ fɛ ka a yira an na sur la scène internationale fangaba tɛ an na parce que Barkhane ko min bɛna bila ni ka na ni alliance internationale ye k'o bila Sahel kɔnɔ Mali yɛrɛ tɔgɔ ma fɔ o la Burkina tɔgɔ ma fɔ o la Niger tɔgɔ ma fɔ o la Tchad tɔgɔ ma fɔ o la ale kɔni bɛ taa a ka alliés de nɔfɛ notamment les États-Unis et l'Union européenne donc olu bɛ bɛn fɛn dɔ kan ko n'o kɛ dans des pays souverains a tɛ tɛmɛ nin kan donc i b'a lajɛ a ka kuma fɛnɛ kɔnɔ a b'a yira n'a ma diya jamana fɛn fɛn olu ka to yan hali bi olu ka kasaw cɛ ka taa donc o b'a yira a ye balle bila
an ka ɲɛmɔgɔw ani jamanadenw yɛrɛ ka kan. Donc c'est comme si que ni ye kangarimada de ye ka ɲɛsin an ka ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ma o tɛ wa kuma in bɔ mun de fɛ o. Bon kangarimada don k'a ɲɛsin an ka ɲɛmɔgɔw ma d'une part i y'a faamu d'autre part kangarida kan dɔ don ani ka u yɛrɛ lajɛya an dugumamɔgɔw fɛ parce que ɲɛmɔgɔ ninnu caman ka décision tali bɛ sɔrɔ dugumamɔgɔw ka pression de fɛ. France dun ɲɛ b'a la Mali yɛrɛ kɔnɔ a kuma bɛɛ réunion dɔ bɛ ka kɛ groupement dɔ fɛ Rusikan na wagati dɔ la i bɛ mɔgɔ dɔ ye ambassade la Rusikan na ali u ka analyste yɛrɛ ka kuma la ali juma tɛmɛnen ni o tun ye M5 ka san kelen ɲɛnajɛli ye u y'a ye mɔgɔ caman de fɛnɛ tun bɛ yen pancarte bɛ yen nɔ ko Rusikan na donc u bɛ k'o scène minnu ye Faransi drapeau bɛ jɛnɛ an fɛ yan dɔw b'a da ka sugunɛw k'a kan mɔgɔw k'a hakɛ to banakɔtagaw bɛɛ bɛ kɛla a kan o image minnu bɛ ka ta k'olu yira olu tɛ image ɲuman ye olu ma donc jagoya u b'a yira an na ni an bɛ yan nɔ kɔni aw ka ɲɛmɔgɔw de. Mais est ce que tulu yɛrɛ nɔ ye e bolo parce que u nalen ni sisan cɛ i yɛrɛ ka kɔrɔfɔ la ko jamanadenw caman bɛ minnu ma u nɔ ye et puis kɛlɛ in yɛrɛ an tɛ ka fɛn de faamuya la parce que an b'a ye se b'olu ye cogo min na an ka mɔgɔw bɛ se ka sa cogo dɔ la ten minnu b'u faga dɔrɔn u taa dugu kelen ci ka a denmisɛnninw n'a muso kɔnɔmaw bɛɛ faga ka tunu taa yɔrɔ ti dɔn la o bɛ dabali ban ɔ se dun b'aw ye se b'aw ye a bɛ se k'a to hali diɲɛ dan na ka se ka mɔgɔ dɔ sigilen to a ka ɲɛgɛn na dɔrɔn k'a tigi fa mais comment est ce que dɔ bɛ se ka na dugu kelen halaki cogo dɔ la ka taa fɛn di fo la yɔrɔ o de nana ni nin bɛɛ ye o danayabaliya o de nana jamanadenw ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ la. N'i ye Mali yɛrɛ ta danayabaliya ta k'a lajɛ fɛn caman bɛ Mali ta danayabaliya la parce que Faransi bɛ intervenu kɔnɔ an ye kɛlɛ daminɛ ɲɔgɔn fɛ an sera Kidal wagati min Faransi ko ko wala ko Mali faamaw k'u jɔ yen prétexte min tun b'u bolo ko pour que an ka sɔrɔsiw kana taa exaction commune contre les personnes de peau claire o ye jumɛn mɔgɔ minnu farila jalen don an kana na taa walew ta k'olu sɛgɛrɛ i n'a fɔ tasara walew bon Faransi b'o fɔ wagati min olu bɛ ɲinɛ min kɔ Bamakɔ fan bɛ o mɔgɔw la o mɔgɔw bɛ Kidal Segu o mɔgɔw bɛ Sikaso k'a yira dɔrɔn Mali ye finman ani jɛman de ye o politiki kuma fɔlɔ ye an na dansira la an ka mɔgɔ minnu tun bɛ a wagati olu ma se ka fɛn kɛ donc du coup sɔrɔsiw sera ka to Kidal da la Faransi donna u ni rebelle parce que n'i tun ye a lajɛ i tun b'a ye Hakimi ale tun bɛ Tombouctou i b'a ye Moudiaw tun bɛ Gao mais Ansardine tun bɛ Kidal bon Tchorno i bɛna mun de lakɔlɔsi ɲɔgɔn tuguni Cheikh Awissa min tun ye Yadi ka bara droit ni ale yɛrɛ mɔgɔ dɔw ka sɛgɛsɛgɛli ni fɛnw kɔfɛ o ko ko ale de ye Mali sɔrɔsiw da k'u kantigɛ a Aguelok an tilara ka na mun ye olu de tilara ŋɔ tuguni parce que i b'a ye militairement le MNLA était faible dɔw yɛrɛ ka kuma a tun bolon don ka tigi daga Burkina mais comme par coup de magie Mali sɔrɔsiw tora kɔfɛ dɔrɔn Faransi donna MNLA tilara ka bɔ yen kura ye donc i ye jamana dɔn cogo cogo i tɛ se ka jamana dɔn ka tɛgɛ jamanatigiw kan donc o Cheikh Awissa min tun ye Mali sɔrɔsiw kantigɛ an tilara ka n'a ye avec la bénédiction de la France fɛn dɔ nana créer CEMA o ye jumɛn ye coordination des mouvements de l'Azawad Faransi yɛrɛ ko mɔgɔ mɔgɔ n'i tɛ djihadiste ye n'i tɛ fɛ olu k'i kɛlɛ i ka na i ka don o groupement la donc an y'a ye Cheikh Awissa min yɛrɛ tun ye Mali sɔrɔsiw kantigɛ mɔgɔw ka fɔ la o tun bɛ o CEMAw la ale yɛrɛ tun ye o chef d'état-major ye donc pire ani français yɛrɛ fɛnɛ de tun bɛ to ka patrouille kɛ ɲɔgɔn fɛ yanni attentat ka a ka mobile exploser ka n'a denkɛ to a kɔnɔ je crois c'est fait en 2017 o ni MINUSMA bɔtɔ rencontre dɔ la Kidal aéroport la donc ni maliyɛnw ye ninnu ta k'a lajɛ maliyɛnw b'a fɔ ko est ce que Faransi nɔ dɔ tɛ a la très bien i b'a ye François Hollande a b'a ka sɔrɔsiw engagé wagati bɛɛ a ko fɛn kelen min b'a to a kana o ye fɛn fila ye kelen jadisiw kana terrain kan ye filanan Mali ka mara ka segin k'a daminɛ Kayi fo Kidal donc i bɛna ye olu yɛrɛ an ka mara dan Tombouctou ni Gao la ka Kidal bɔ a la ko an ka taga négociation ye parce que politiquement o tun ye moyen de pression de ye Faransi bolo Mali kan parce que ni Mali tun sera ka don Kidal ka Kidal bɛɛ minɛ Faransi ka sɔrɔsiw ye kun tɛ kɛ u la yan parce que lafiya nana paix nana olu bɛ taa ni dun ye diɲɛ lajɛ sisan u yɛrɛ ka kuma géopolitique ni géostratégique bɛɛ b'a kunna ko 3e guerre mondiale bɛ se ka wuli wagati dɔ la donc n'i ka basew caya yɔrɔ dɔ la k'i ka intervention na teliya donc du coup o bɛ se ka kɛ aubaine y'i ma o ye fɔlɔ ye filanan n'i ka sɔrɔsiw dagalen no yɔrɔ o yɔrɔ i b'a sɔrɔ puissance dɔ bɛ i bolo et puis a bɛ se ka Faransi ka intérêt minnu bɛ yen a bɛ se ka olu fɛnɛ sécuriser tel que Areva bɛ baara la Niger Faransi pétrole Faransiw de bɛ ka
Tchadiens fana ka pétrole bɔ a bɛ se ka kɛ sababu ye ka o mɔgɔw fana la. C'est vrai. Donc al Côte d'Ivoire fana très bien u ka cacao fɛn caman b'olu bolo i bɛna ye Gabon yiriko ninnu ni fɛnw o fana bɛ société française de bolo. Donc i ka kuma la dɔrɔn mun nana ni nin bɛɛ ye parce que mɔgɔw ɲɛ b'a la déjà France ka joué o ye adamadenw hakilina ye ko la France n'est pas claire. Mɔgɔw ɲɛ b'a la u welela baara min kama o baara non seulement o tɛ ka se ka lawaleya pire a bɛ ka lajuguya de. Donc du coup confiance bɔra Mali yɛrɛ tɛ africain caman population kɛrɛnkɛrɛnnenya la a sifinnakaw n'o ye jeunes ye i bɛna ye confiance bɛ bɔ olu ni France cɛ. Mais e bolo ni France taara est ce que an bɛna s'an yɛrɛ kɔrɔ k'an yɛrɛ dɛmɛ djihadiste kɛlɛ la parce que u taatɔ ka na fɛn dɔ bila ka kow juguya parce que u ma ɲi dɛ u ma ɲi u bɛ se ko caman na par exemple u k'a fɔ sisan an bɛ taa an yɛrɛ k'a fɔ a ye taa an ka sira foyi t'a la a ye taa an bɛ se k'an yɛrɛ dɛmɛ bon an y'a ye k'a fɔ djihadistes u taatɔ don ala k'an kisi n m'a fɔ n k'a bɛna kɛlɛ nka u k'u den k'a kɛ ka taa sarikoma jugumanba dɔ d'u ma minnu t'anw bolo ka taa bɔm jugumanba ninnu dɔ d'u ma minnu t'anw ka maaw bolo ka juguya sisan o la anw laban ka tila k'u wele ka na tuguni est ce que e bolo n'an ko an bɛna ko in kɛ ten a laban tɛna taa ko ye wa. Ok Tchorno africain de bɛ to ka ɲinɛ mais français tɛ ɲinɛ min de ka question jaabi mais n bɛ don histoire kɔnɔ dɔɔni ka na i bɛna ye Mali ye Faransi sɔrɔsiw gɛn ka bɔ Afiyan a fɔra ko a kɛra le 20 janvier 1961 kosɛbɛ ne m'a fili donc Tchorno e b'a dɔn Faransi tun bɛ fɛ ka accord de coopération signé ani Mali cɛ date min o fana tun kan ka bɛn o 20 janvier kelen de ma 2014 donc c'est symbolique aw y'an gɛn nin date la militairement an tilara ka na segin ka na an daga aw dala nin date kelen in na donc o ye jumɛn ye n'i ye français kɔni lamaloya i b'i sigi kɔlɔlɔ de kan a kɛra immédiatement o u ye san kelen san fila san tan san mugan san 30 bila dis-toi que don dɔ la u b'a essayer i ye affront min k'u la u b'a fɔ k'u b'i humilier k'u b'a humilier mais Mali ma humilier déjà wallahi parce que an y'u gɛn an tilara k'u wele de a ye ɲa ma aw ka na kosɛbɛ donc ka mun f'i ye tabagatɔ kɔni tɛ bon ɲuman kɛ o b'a yira u ka fɛɛrɛ b'u bolo u tatɔ fɛn dɔ de don a bɛ i n'a fɔ n'u tatɔ n'u ma kojugu dɔ kɛ a ka fɔ ko siga ka na an kunna est-ce que an tɛ Faransi wele a ka segin est-ce que an kelen bɛ se ka ninnu kɛlɛ u bɛ se ka na ni o campagne ninnu ye d'une part d'autre part SEMA fana y'u ka allié parce qu'il faut reconnaître que rebelles ye instance internationale caman sɔrɔ par avec la bénédiction de la France donc u bɛ se ka olu fana activer an kama o mɔgɔ minnu bɛ yen bi ni olu kelen don k'a fɔ u tɛ djihadiste ye u y'u yɛrɛ reconnu malien est-ce que doni a dugusɛjɛ cɛ olu fana tɛna wuli k'a an ka indépendance di an ma nkɔ tuguni i n'a fɔ an tun ye a rejeté cogoya min na donc ni o kɛra maliyɛnw de yɛrɛ dama bɛna tila nkɔ tuguni ka ɲɔgɔn faga nkɔ tuguni donc a bɛ se ka kɛ a bɛ kɛ sababu ye an fana ma ka fara ɲɔgɔn kan kɛ rebelle ninnu minnu ko ko u bɛ Mali de ye sisan nɔ u ye maliyɛn qu'il de savoir maintenant est-ce que u bɛna to o position kan hali ni Faransi taara n'u ma sɔn manipulation ma maliyɛn bɛɛ ka a sigi ka kuma dialogue national inclusif conclusion min y'a jira ko maliyɛn bɛɛ ka kuma y compris Yad Agali ani Kufa ninnu u si kana to yen parce que o ye maliyɛn ni o yɛrɛ fɛnɛ ma diya Faransi ye kosɛbɛ Tchorno n'olu bɛɛ sigira ka kuma le Mali a toujours été un pays de dialogue a bɛ se ka kɛ fura bɛ sɔrɔ a la i y'a faamu an bɛ yɔrɔ dɔ sɔrɔ mun ka ɲi pour que an ka se ka kisi ninnu i y'a faamu mais est ce que an bɛna se k'o de kɛ c'est ça la question maintenant ala k'an kisi o tɔɔrɔ ma maintenant comme Choguel kɔni bɛna gouvernement sigi maintenant Choguel kan ka mun de kɛ sisan parce que ni Faransikan nin ye kangarimada de ye bɛɛ b'a dɔn hali n'i ye kunfin ye i b'a dɔn ko nin ye kangarimada de ye ka ɲɛsin a ma parce que i ye mun fɔ a ka ca a ka ko ye ni u bi président sigi la ala y'a to président sigi boliboli la dɔ taara tɛgɛ da a kulo kɔrɔ donc a filɛ tuguni k'a to président ɲɛsigi la k'a bɛna u ka barikada fana bɔ an ka jamana kɔnɔ on dirait que dusu in kɔni bɔlen don kosɛbɛ kosɛbɛ a ɲɛsinnen don anw yɛrɛ ma kosɛbɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan donc an bɛ dugawu de ala k'an kisi u tɔɔrɔ ma kosɛbɛ maintenant anw jigi b'an ka marabaw de kan Choguel kɔni kɛra marabolo ɲɛmaa ye ministre kura bɛna sigi ministre de la défense bɛna sigi ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale olu bɛna sigi olu minnu kan k'an ka jamana défend kosɛbɛ nin ko in na e bolo u ka kɛwale kan ka kɛ jumɛn ok kɛwale kan ka kɛ fɔlɔ ka Mali bila sanfɛ n'i ye Mali bila sanfɛ fɛn caman bɛ yen i tɛna se ka dɛsɛ o la donc a tɛ i n'a fɔ ni u y'a décidé ka Faransi gɛn u ka Faransi lataga ka sɔrɔ plan B fosi de tɛ u bolo a bɛ i n'a fɔ i ye kuma dɔ fɔ sisan nɔ Russie mɔgɔ caman b'a la ko Russie kan na u b'u k'u basé mun de kan yanni Union soviétique ka ci guerre froide kɔnɔna na
Mali ni Russie ka alliance y'a to Mali sera ka nɔ bɔ ko caman na. Donc cɛkɔrɔba dɔ yɛrɛ ko ma ko hali radio tun bɛ dilan an fɛ yan nɔ. Made in Mali by Malians. Maliyɛnw de tun b'u. Tiɲɛ don ne yɛrɛ hakili b'o waati la. I y'a faamu. Hakili o y'a sɔrɔ ne kun ka dɔgɔn dɔɔnin. Donc sisan nɔ olu fɛn ninnu si tɛ yen. A bɛ mɔgɔ caman kɔnɔ ni an ni olu ye an ka alliance renouer coopération ka renforcer davantage ko o bɛna se ka kɛ sababu ɲuman ye an ma cogoya min na. N bɛ fɛ ka mun fɔ a bɛ n'a fɔ i ka kuma kɔnɔ mɔgɔ i kɛra cogo cogo i kan ka da i yɛrɛ de la pour que ka taga. Mais peut-être yanni o cɛ diɲɛ alliance ko de ye o. N'i ye Syrie lajɛ bi bi in na la Syrie quand même faisait partie yanni guerre ka na des pays arabes, l'un des pays, la Syrie était l'un des pays arabes les mieux armés. C'est vrai. Mais n'i y'a ye fɔra Nusra ninnu tun ye Bachar malmené cogo min ni t'étais la bénédiction de la Russie san tun bɛ sɔn ka sɔrɔ Bachar tɛ yen nɔ. Mais au même moment an bɛna ye Russiw ka intérêt de y'a to n'u taara Syrie. O intérêt o ye jumɛn ye? Les Russes n'ont plus quand même de base navale en Méditerranée. O ye jumɛn ye? I bɛna ye kɔgɔji kan Russiw ka kɛlɛcɛw ka dagayɔrɔ tun tɛ Méditerranée la bilen. Donc u taara ni kɛlɛ min kɛ Syrie sisan nɔ Bachar n'u ye convention signé u bɛ to o yɔrɔ la pendant 50 ans. Donc ni Russiw bɛ na a mana kɛ Russiw a kɛra mana kɛ Chinois ye hali ni Français y'a décidé ka to yan olu de kan k'a lajɛ Maliyɛnw bɛ nafa sɔrɔ a la cogoya min. O ye tiɲɛ ye. Walahi. Non seulement an ka alliés k'u ka intérêt ta mais an yɛrɛ fana ka intérêt ye jumɛn ye? Donc u ka fɛn bɛɛ kɛ n'a ma ɲa Faransi bɛ taga a ka tagali kana na se ka kɛ Mali coroni ye diɲɛ kɔnɔ. N'a ma ɲa Faransi bɛ to yan a ka to yan o fana ka kɛ an ka nafa kan parce que mɔgɔw ɲɛ bɛ Faransi la a nafa de t'a la o de bɛ ka kuma in caya. Donc an bɛ se ka min fɔ Choguel ka gouvernement ye o y'o ye. Vraiment merci beaucoup Ala John bi fo k'i waleɲuman dɔn nin waati na an bɛ dugawu kɛ hali bi Ala k'an kisi nanzaraw tɔɔrɔ ma Ala k'an kisi u tɔɔrɔ ma maa ɲɛnamaw tɛ u bɛna u daga don mɔgɔw da la ka tila ka dekun kɛ mɔgɔw da la u taatɔ tila ka dekun wɛrɛ k'i da la tuguni Ala dɔrɔn de bɛ se k'an kisi u tɔɔrɔ ma an ka maa ɲumansiw bɛ an ka jamana kɔnɔ yan n b'a dɔn k'a fɔ Ala bɛ fara an kan k'an dɛmɛ an ka Mali taaɲɛ la inshallah an ye gɛlɛyaw tɛmɛ nka an tɛna to ni gɛlɛya jugu la an tɛna to ni gɛlɛya jugu u k'u yɛrɛ ka kungo ɲɛnabɔ fɔlɔ terrorisiw bɛ Faransi yɛrɛ fɔlɔ u dɛsɛlen don k'olu yɛrɛ ka kow ban u bɛn'u ɲɛsin anw ma u yɛrɛ ka jamanadenw yɛrɛ bɛ ka tɛgɛw ni fɛnw da u tulo kɔrɔ ka puturu bilenninw fili u kan u k'o ɲɛɲini u k'u yɛrɛ dama wele u ka kuma fɔlɔ fura ka sɔrɔ o la yanni u k'u ɲɛsin anw ka jamana taabolo ni terrorisme ko ma dɔ kɛra donc anw kɔni bɛ mun fɔ nin waati in na an ka jamana ɲɛmɔgɔw an dalen bɛ olu de la olu de bɛ se ka mɔnɛ bɔ anw na olu de bɛ se ka jamanadenw mɔnɛ bɔ Assimi Goïta ani ka fara mun ye Choguel Kokala Mayiga olu de bɛ se ka mɔnɛ bɔ an na u ka fɛn fɔ an ye an bɛ faamuyali sɔrɔ mun na anw tɛ se ka to fadensagoya la nin cogo la diɲɛ kɔnɔ an tɛ se ka kɛ bolongɔni taamasiyɛn ye ten diɲɛ bɛɛ de ɲɛ bɛ anw na k'u tɛgɛ dengɔni siyan ma n'a bɛ ɲɛ mun kan a ka ko ye n'a tɛ ɲɛ mun fana k'o ka fɔ an ye an bɛɛ k'i taabolo dɔn parce que dɔ kɛra nin ko in na Faransi tɛ se ka n'a jɔ tout le temps n'a nisɔndiyara dɔrɔn a b'a sugunɛ kɛ anw kan n'a nisɔn ma diya waati min na a tɛ sugunɛ k'an kan n'a nisɔndiyara a b'a jɔ ka sugunɛ suuru an kan wa foyi tɛ bɔ a la an ka faamaw fana tɛ bɔ ka fɛn fɔ an ye an bɛ to nin cogoya kelen la ten anw de bɛ diɲɛ kɔnɔ ta bɛɛ de bɛ k'a ɲɛ cɔrɔ anw na vraiment dɔ kɛra quoi donc an b'a ɲini Choguel fɛ n'u ye gouvernement kura sigi u k'a lajɛ u ka mɔnɛ bɔ jamanadenw na u ka mɔnɛ bɔ an na an mɔgɔ bɛ mɔnɛ de ka bɔ an na parce que anw ye Sumanguru siw de ye Sunjata siw an jama de bɛ yan nɔ barikadenw de ka ca jamana in kɔnɔ an tɛ se k'a to nanzaraw ka na u kulonkana ten ka taa Sunjata bɔra ne ka jamana kɔnɔ yan Babɛnba ninnu bɔra yan de o tɛ wa cɛba ani Damɔzɔn olu bɔra ne ka jamana kɔnɔ yan i kana ɲinɛ n fana bɛnbakɛ t'a kɔ dɛ i fana bɛnbakɛ bɛ joli Bitɔn ye Bitɔn Kulibali kɛ Bitɔn Kulibali fana bɔra yan de anw ye maasibaw de ye mɔgɔbaw de bɔra an ka jamana kɔnɔ an tɛ se k'a to nanzaraw ka n'u kulonkɛ la sa dɔ kɛra vraiment il est temps que ko ka yɛlɛma donc an b'a ɲini hali bi an ka faamaw fɛ an dalen b'u la u ka dɔ fara cɛsiri kan Faransikan ni molibalali ninnu caman bɛ se ka bɔ a la cogo min na an ka jamana yɔrɔ donc an bɛ dugawu kɛ an ka jamana ye ka dugawu kɛ an yɛrɛbakun ye Maliyɛnw hali bi Ala ka jamana in taaɲɛ Ala ka Mali bɔ dingɛ kɔnɔ an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn Abdurahamani Kulibali alias Ala John ale de tun bɛ n kɛrɛfɛ bi n ka marabolo ɲɛmaa ma na bi ɲɛmaa fana ma se ka sira sɔrɔ bi ani kojugu kɛlɛba donc ouverture média ye nin de ye don o don i b'a sɔrɔ an bɛ nin ko ninnu kɛ ka hakilaw changer kunnafoniw kan an bɛ dugawu kɛ jamana in ye hali bi jamana in ka laɲini fɛn fɛn Ala ka o bɛɛ sabati Cɔrɔnɔnjɛ yɛrɛ ka foli bɛ se a fa n'a baw ma a n'a kɔrɔkɛw n'a dɔgɔninw k'a fɔ hali bi an ka laɲini mun ye Ala ka o sabati an bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ an b'aw fo ka waleɲuman dɔn k'a fɔ Ala k'an bɔ su la merci à toutes et à tous a k'an bɛn waati wɛrɛ.
Double 7. Double tes limites.